Amazing. Okay. Haligot lang ito nga version. Good afternoon po yung tanan. Good afternoon, sir. So, supposed to be may kita series on Book of James. Pero ama to, nato niya na naka-assign niya speaker is nagkadayahin emergency or urgent meeting kay Engineer Dino. So, ato era yan na Iloilo, iba conference. So, naton mga brothers nga, mga engineers, civil engineer, asya nga waray din hi. So, warilot ako natatap nga mag-word. So, amo to na ako nala previous nga lesson na namon small group, ikukuan din hi. So, bali, may kita break time muna ha, Book of James. Okay, so yan na, naton yan na ita-topic is assurance of salvation. So, hino din nagkiklaim na mayada na hiya salvation or saved na hiya. Okay? Ikaw, sir. Pakainan ko lang ba? Imo pagkitat, salvation na may ada imo, mawawara pa ba? Dere na. Ikaw, sir. Dere na. Mapay. So yan na, at least iniya, kung asya naman taton faith, dere mawawara, which is na agree hapon ako, refreshment ini haaton or reminder haaton han Ginoo pinaagyan niya pulong. So damon mga Bible verses with regarding an assurance of salvation, pero adin ako napili ini nga verse han Book of John, iti John. Okay? Ay nan ano ya? Magsurat na ako kadali la dili. Day tapos so ini nga type nga word is diri niya sermon, more on teaching ini hiya. Okay, mapit may da interaction. So amin nataton passage yan na John chapter 10 verses 25 to 29. So before kita ito mag-go deep, kita unanay nato ng context ini nga passage. Kaya ano an naton Ginoo, hi Lord Jesus, nag-answer hiya. Yan hinubay ni nga dem. Yan kaya ano hiya nakaya kanini. So kikita unanay nato ng context passage. So pwede niyo pabrihan ito yung Bible, kung may na kamo Bible. Okay. John chapter 10. So yan na, may na ba gusto nyo mag-istorya kung ano na yan na-observe na or nahinumduman ang dati na mga verses, previous verses. Ano ba ang topic han previous verses hindi nga passage? O, bisan totob lang na chapter 9. May da ba? Okay, so sorry. So yan na Jesus Christ nag-declare hiya nga hiyaan good shepherd. Okay? And then may niya mga gin-perform na mga miracles. Ngayon ano sana ito nga miracles na iya gin-perform is healing a man blind from birth. So may niya ginupay. And then naman to nga kauman niya pag-upaya to, gindeclare ni Jesus sa ripa ni Brother Zen na He is a good shepherd. Ang atong ginoan good shepherd. So, tungod dito na iya pag-declare, kaniya kalugaringon, aniya audience na to nga. Ani ba nga audience, ang mga Jew, nasa ringan to nga, he has a demon. May da ko na demon. Ani ba liwat na mga Jew na disagree? Waray ko na tiya demon. So, na-divide ang mga Jew. Okay? And then, later on, during han winter, kumadto hi Jesus sa Feast of Dedication. O sa ito nga, festival han mga Jew, Feast of Dedication. Ang panahon na to is winter. So, anaton Ginoo, nagbabakta siya temple at Solomon Colonnade. Okay? And then, ginpalibutan hiyan mga Jew, mga Hudyo.
So, duro dalain ito nga Jew, may dadida Pharisee, may dadida teachers of the law, may dadida Sadducees, duro dalain gyapon nga religious group from the Jew na nagtiro ka iya, ginpalibutan iya. Yan na ini na mga Jew nga nagpalibot ha iya, nagpakaya na hayra. Tell us plainly, are you the Christ? So, nagpapakaya na, are you the Christ? Kung ha Old Testament, are you the Messiah? Kasi ini na mga Jew, maaram na gud hira nga truhan nira pag-study han scriptures or kasuratan, nakita nira nga may adagin saad na natong Ginoo nga may dani ipapadara nga Messiah. Kung han New Testament ha Greek is Christ. Okay? So ginpapakanya nira plainly kuno. Tell us plainly, are you the Christ? So amin ni an baton. So ang connection ng previous verse from hininga verse is question, previous verse, and then hininga verse is the answer from their question. If he is the Christ. Okay, babasahan na natin aton passage. Pamatayon naton ang pulong han Ginoo, John chapter 10 verse 25 verses 25 to 21. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me. But you do not believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. The grass withers, the flower fades, but the word of God shall stand forever. So, pray lang kita katali. Dear Father, we praise you, we honor you for being great. Father, thank you for your word, and thank you for helping us that the Holy Spirit will guide us, illuminate us, and teach us. And allow us to have enlightenment and revelation from this passage and help us to apply this in our everyday life. We praise you, we honor you. In Jesus' name I pray. Amen, amen. So yan na, kukuha na natin, himay-himayon natin ang sentences, ang passage, para ma-understand natin ang context message niya. So, kikitawan natin ang subject, or actors, and then the action words. So, may dito descriptive bigyapon kada kuan, and then object. Okay? So, yan ang aton first sentence, ang aton action word din is the answered. Amin in action word. Tapos, ang aton actor, Lord Jesus. So, ang iya object is ini nga them. So, ini nga them, kini nga them. The Jews. Diba? Amin yung mga nagpakiana. Okay? So, another word unanswered is reply. Okay? Nag-reply hiya kay ini na mga Jew, may ada question. Pakiana hiya. So, amin yung answerahan natin, Ginoo. Iya reply. So, nagkaadahin pag-progression. Ginbaton heran, Ginoo. Ginbaton niya ang mga Jew nga nagpapakayana haiya, mga Hudyo. So, yan na, ang baton han Ginoo, I told you. So, ini nga I is the Lord Jesus. Ini nga you is the Jew. Okay? Tapos, ang subject din ni, ang actor, ini nga you, na which is amin nga them. So, ang reaction dida is, do not believe. Okay, sorry kung baga. So, amin itong action ng Ginoo. Ang baton ng Ginoo era, ginyak na nahera, ina mga Jew. Pero ang response, an answer, di ba? Han action han Ginoo, ang resulta han action han Ginoo nga pag sumatay era, wari hera tumuod.
So yan, another word on belief is trust. Kang kanahira waray tumuod kan Lord Jesus. So yan, ini nga point, ang Ginoo waray na magtutduha era kay ano hiyaan Misaya. Iya dayon ginyaknan ang Ginoo kung ano ang resulta han iya pag istorya era. Na ang resulta han pag sumati han Ginoo kung hino hiya, ang resulta is dirira natuod. So usa ini pamaagi nga pagsaway han Ginoo ha mga Diyo. Kay ini na mga Diyo anira pagpakayana kan Jesus, are you the Christ? Dirira nagpapakayana para mabaro. Kundi may dira evil intent or plan ha Ginoo. Luyuhan era pagpakayana. Naigits ba ya? So, ito nakuha niya na ginrebuke heran Ginoo era pagiging stubborn. Okay? Pagiging matig-a. Di ba? Kasi nakita nila ini ng mga Jew. Chapter 10 na ini. Previous chapters, damon mga miracles han ginhimon Ginoo, labot lang na may mga miracles siya, may dagap niya gin di-declare o gin papahibarohay mga tao kung hino iya. So ini na mga Jew na nagpakaana iya, dirira nagpakaana para mabaro. Kundi anera intent is may dera maraot nga plano ha Ginoo based sa nera pakaana. Yan na ang ginhimon Ginoo, gin rebuke hera han Ginoo. Hanera pagiging stubborn. May da ka mo question, comment, clarification? Paray. So ini na mga Jew, bisan ano nga miracles na ginpakita herang Ginoo, they are the one who suppressing the truth. Di ba nagbook of Romans man kamo? So amin na san mga nagsusuppress han mga han-truth. That God sent Jesus as Messiah. So di rin nila gina-accept ang truth. Okay lang kamo nila. Okay? And then kada payahin amiton action han mga Jew nga nagpakaana haya diri hira natapod kan Jesus. Okay? Yan sunod is nakaadapahin explanation and idea ang Ginoo. So kunin niya an action is amin the works. Okay? Tapos actor ay Jesus, action do. Tapos ang object niya ikaduha nga action is in my Father's name. Tapos may action bear witness. An object hini nga action is about me. So ini nga the works na iya ginyayakan is the miracles na iya ginhimo. Okay? So iya gin-identify kung ano ini nga mga miracles para ano niya. So ini nga mga miracles iya ini ginhimo hangaranan Diyos Amay. Nagets ba ya? Kaya ini nga mga miracles amin yan bear witness. Or another word on witness is mag-testify. Yes, nagpapamatuod. Tungkol ha Ginoo. So yan na, ang setting naging yakan ni Jesus Christ is, setting niya is ada trial court. Di ba, usually natin nababatian nga word nga witness and testify. Usually nababatian natin ito trial court. Then maaraman Ginoo na trial court, bawal dito magbuwa. Kasi pag magbuwa ka, may ada penalty. Okay? So yan na, indirect na pagyakan ng mga Jew ni Jesus,
is hiyaan Christ. Iya ito gimpahibaruan mga Diyo, pinaagihan mga miracle or ginihimo ni Jesus na hiyaan Christ or the Messiah. Amin ni an divine declaration ni Jesus, revelation ang mga Jew. Pero ano man na response ang revelation ni Jesus, they do not believe. Direra natuod. Direra natuod ang teaching ni Jesus, ang doctrine ni Jesus. Eragin so suppress ang truth. Ito na truth na eragin so suppress is what Jesus said and teach. Dire eragin kakarawat. May na ka mo comment, questions, clarification? Ha? Okay. Mariman. Question, brother. Sige. Mga Jews nga nagpapakyan, ano nira po? Ito nga, para magkaderahin reason na ikuha niya i-condemn, parusahan. May danira, ha? Blasphemy? Oo, sa ganito. Oo, kanang blasphemy. So, ito nga, kay kwan na din ng mga Jew, tungod nga diri na tuod ha Ginoo, gusto pa nira i-condemn naton Ginoo. Intatrap nera. Entrapment. Yes. Nakakasad, kitang-kita na nera, nakakabatin na hera, pero they do not direra na tuod. Bible verse, di ba? Ano to? O Matthew. Blessed are those who can... Yeah, oo. Praise God, kita personalihan miracle lang Ginoo. Still, di ba, nag-believe kita. Yan, makikita natin kaya anong reason. Okay? Ang natin topic is assurance of salvation. Di ko kita ma-focus ko na nera state ini. Okay? Yung kuha talaan ang context. So yan na, amin ni, but you, so amin in action ng Ginoo, ang action ni Jesus, may adayang mga miracles na iaginin mo hangaran ng amay. Yan ini nga miracles, amin ni nagtitestify about haiya. Nahiyaan, Messiah. Hiyaan the promise from the Old Testament, nahiyaan fulfillment. Katumanan, hansaad, han Diyos, didahan, daan, naging saaran. Okay? Kailangan ba ito nga waray? Kailang? So, ang resultahan, mga buhat na natin Ginoo, amin yung resulta. But, okay? Action, amin yung action word. Do not believe. Ini nga you. Is the Jew. Okay? So, imagine na, ano? Very good talaga ratutuod. Kung baga matig-a, amin nino sa nga mga magtig-a. Diba? Anay, sorry, di rin nga niya because ngay ani ni. Okay, anay. Because. So, amin ton reason, amin nino saan mga nag-suppress ang truth. Okay? Ini na mga Jew na kinpakitaan na herahin mga miracles, nagsaysay na ang Ginoo, warera tumuod. Kung husgahan herahan Diyos, ang penalty hanera pagwari tuod is impyerno. Diba? So, ang ilahiray kadto impyerno, kay tungod nga, magtigay ulo, di rin natuod. Yan amin yan reason. Kaya ano direra natuod? So yan na, ang reason is, you, ang mga Jew, anera state, okay? State, or kabutangan. Anera state is, you are not among my sheep. Dirihira kausa
han mga sheep ni Jesus. Okay? So makikita natin, iniyan na touch inihan doctrine of election. Okay? They are not chosen, unelect. Not unelect hera. Hello, brother. Unelect hera. Na waray may nga da Ginoo. Okay? So makikita natin, ang usahan mga reason, kaya ano dire natuod ini na mga Diyo, kay dire ra kausahan mga sheep han Ginoo. Kaya ano dire ra kausa, kay dire ra usahan mga napili para maging sheep han Ginoo. Kay kung sheep heran Ginoo, matuod herakan Jesus. So amin yan rason na ginhatag han Ginoo. Ginpahibaro na han Ginoo kung ano ni an description han mga Jew nga diri natuod. So ang description han mga Jew nga diri natuod kay tungod diri ra sheep han Ginoo amo nga diri ra natuod. So kung diri ra sheep han Ginoo, waray salvation ha era. Di ba? Ano yan, makikita natin. So, adin ang comparison. Ani didi, ang diri mga sheep han Ginoo. Okay, diri mga sheep. So, amin yung comparison na. Sa ringhang Ginoo, subject is my sheep, an action han iya sheep, hear. Object han action han mga sheep is the voice of the Lord. Ano't another word han hear? May ha? Listen, no, di ba? Listen. Ano pa? Understand. Oh, by the way, ngayon, balikan na kita nga atras. So, nasa nga di, but you do not believe. Pakitaan na action han Ginoo ni Jesus, mga miracles, teaching, ang resulta ni action ng Ginoo haera is diri ra natuod. So kadto kita ha John chapter 8 verse 47. Kaya ano, kaya silang Ginoo, you are not among my sheep. John chapter 8 verse 47. Para man kita laptop o abrilan kitang Bible. Oh, biblical. Bible study, good. Kung natin lang, Brother Jerry, basa. Sige, Sir Melvin. Okay. Whoever belongs to God hears what God says. Amen. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Amen. So, amo gyapon ang ginyakan ni Jesus. Ano na pahan, previous chapter. Kaya diri ra namamati, diri natuod, kay diri ra bilong kausa han Dios. So amo ito nga nagpapakita ini nga diri ra pinili. Unelect hera. That's why may da kita aton statement of faith, may da kita doctrine of election. Within the soteriology, kung mag-study kan study of salvation, may da dito doctrine of election. Okay? So yan na, amiti ang comparison han sheep from the non-sheep. Okay, yak na natin goat. Han comparison han sheep from goat, ang sheep na mamati, another word here is obey. Obey han voice han Ginoo. Okay? Voice han Ginoo. Like han kan John yan Peter. So katuan ni kita kan Acts chapter 4 verse 18 to 19. Ano ha? Natada na Acts 4, 18, 19.
So nasa nga di, so they called them and charged them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Okay? Anyakan ang mga Jew. But Peter and John, so ginyak na ni Rahi Peter and John, answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. Ano din mo, Sir Melvin? Acts 4, verse 18 to 19. Acts 4. Sinatada na. Verse 18 to 19. Chapter 4 and Acts. Then they called them again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Next verse. 19, but Peter and John replied, which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. So, ama ito nga ginkuanan hera ni John nga ni Peter na maobeherahan Dios kontrahan tao. So, amin sa nga illustration handship na bisan ginyak na neran authority hanera gobyerno kaya mga authority ato nga time government nera Peter is the priest, the Pharisees, kinsa sa wayra ayon na kamo ito pag tutdo partihan Ginoo. Pero anera ginkuan is masunoderahan boses an Dios kontra boses nera. So amo ito no sa nga illustration handship. Okay? So yan na ang description handship naya ka ng Ginoo na mamati nasunod haiya boses. Okay? Currently, yan nga panahon, ang boses sit aton Ginoo ngan manunubos adin na ha Biblia. Diri ka nga ni magbasa ngan mag-aram, diri ka mababaro kung ano nimo papamatian partihan Ginoo, diri ka maanam kung ano nimo susundon parti Ginoo. So mas maupay para mabaro ka kung ano timo papamatian tutuuran ngan susundan. Ginagat kita han Dios nga magbasa ngan mag-aram han Biblia. Kinasa nga Ginoo iti ang mga sheep description han mga sheep is namamati haiya. Di ba? So pamation naton an pulong han Ginoo pinaagi ha Biblia. Okay? So hopefully amin nga ang Biblia sa rin pa, himuon tayo nga, kung ha-Filipino context, himuon tang bagang kanon, adlaw-adlaw. Diri na bagan litsyon, kada okasyon la. Ha? Pwede pa dison litsyon. Okasyon, no. Diri lot ina na 5 blood. Oh, napadiabetic la. Pero ang pula ka Diyos, diri amin ni sustansya timo, spiritual life. Para diri ka maging mangmang parti sa Dios. Okay? So amin yung description han Ginoo. Haniya mga sheep. And then pagkilalahan mga sheep, ang kilalanhan mga sheep ang Ginoo namamati haya boses. And then sunod is actor, state. Tapos ini nga them is the sheep. Another word han know is ano ya para hindi magsayop. Recognize. Recognize or understand. So naiintindihan ng Ginoo ang mga sheep niya. Na-understand and then nare-recognize niya. Yes. Okay, so amin yan divine declaration ang Ginoo regarding han mga sheep kilala niya. That's why pagtawag niya kan Peter, an ato na ha, langit di book of Acts, ni Peter nangangadi, yung tawag yang Ginoo, Peter, Peter. Like gyapon kan Paul. Diba? Usa naman yung mga naging sheep. Wari pa yung maging Christian ni Apostle Paul, kilala na niya Saul.
Di ba? Kilala doon na niya Saul, na usa na mga sheep. Pero mo to nagwawara-wara anay. Para sigap kita ito. Okay? O nagpinasaway anay Saul people. Okay? So nare-recognize ang Ginoo iti mga sheep, and then regarding ang mga sheep na mamati ahan iya boses. So balik kita nili mamati ang boses, nga di kita na Hebrew chapter 3 verse 15. Hebrew chapter 3 verse 15. Ano ya? Ay na ini. Hino natada. Sige, Brother Zen. Okay. As it is said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. So, aman to siringan pulong Diyos. If you hear His voice, do not harden your hearts. Diri naton patig-ahon ang naton kasing-kasing. So, ang sheep han Ginoo na mamati, pinaagi nga diri matig-a itiya kasing-kasing han boses ang Ginoo. Ano ba't matig-a kasing-kasing? Diri na mamati, diri na tuod. Stubborn. Kung nawari-waray, matigat ulo. Bugnol. Diba? So, ito na sa nga, another way of listening to the voice of the Lord is not hardening our heart. Okay? So, ang mga sheep ang Ginoo, diri matigat ira kasing-kasing hambusis ang Ginoo. Kini nga pulong ang Ginoo, talag sa naululan kita, kay sasaway kita ang Ginoo, gintatadong, diba? Pero ama to ang sheep niya is diri papatigaw na niya kasing-kasing ang pulong niya. Ngayon I know them. Okay? Divine declaration niya. And then next is, pagkilalaan ng mga sheep, they follow me. Amin yung mga sheep. They, an action ng mga sheep, follow. An object and their action is Christ. And another word on follow is imitate. Diba may din Bible verse nasa ng Apostle Paul? Christ-likeness. Ini ng mga sheep, they imitate Christ through hearing His voice, listening and obeying. So, amin ang description ng mga sheep. Nawaray din niyan mga non-sheep or goat. Okay? May ka mo comment, question, clarification? Waray? Waray. So, yan na. Next one kita. Sentence. Atin na taton main passage para na assurance of salvation. So, ang reason kaya ano diri na mamati ang mga Jew, diri na tuod, kay diri ra, kausa, hanship, han Ginoo. So, kareksigyon, kaya anong reason kaya diri ra kausa, makikita natin yan. So, ang mga brother and sister na there will be more rejoicing in heaven for a sheep that is found. Oh, yes. Oh. Yes, oo. Kasi elected ang sheep. Yes, oo. Diri hiya everyone, diri hiya taking over for that. Yes, oo. Kung ito na sheep na pinili, nawara, pero kumali. Oo. Kinbiling man hang Ginoo. Yes. Ano ya? Sige, si Arbrick, ba yung mandan niyo gusto umihi, ano dito? Ihanay. Okay kala, Brother Raul? Kuha niya, okay. Ayaw kaawad pagpakayana, pag-comment. Dira kita makakabaton.
mabalik yalan to unship. Replace yun. Unbroke na. Ba? Ano ha? Nabuson tanalay ni. Nayabuson tanala. Wala mo na ugali. No one. Last verse 9 ni. Damn. Ay, praise God. So, yan na. Tausan sa break. Kanina ginkuanhan Ginoohan pagkilalaan mga or description han sheep. Okay, ano ba description ng sheep? Namamati ha iya, na sunod iya or na imitate. Yan kilala hira han Ginoo. So diri mauuwat han Ginoo na lordship mo ako. I never knew you. Na ito book of life. Oo. Automatic ada na ito tanan. Oo. So yan na. Adi kitahan kuanan Ginoo. Kauman niya pagkuanan adi kitan action han Ginoo regarding han sheep. So naton actor Jesus aniya action din ni is give. May niya ginhatag. Object niya action is the sheep, them. So ano niya ginhatag is eternal life. So amin niya kaya ano nagkaadahin eternal life and sheep? Kay gintagaan ni ran Jesus. Tama di ba? Karigsig yun, si Jesus may niya ginhatag nga revelation and source and eternal life is not the sheep, but it is the Lord Jesus. Naigit siya? So, ang source ng aton eternal life is the Lord Jesus. Kaya ano ang mga sheep may ada eternal life or salvation, kay tungod nga iginhatag iton Ginoo. Tikang haiya. Aada haiya an eternal life. Waray ha aton. Waray ha sheep. Bisan na nakadaha, kadi kita 1 John chapter 2 verse 25. 1 John chapter 2 verse 25. Chapter 2 na gani. Okay, chapter 2 verse 25. Nasi nga di, and this is the promise that He made to us, eternal life. So, ito ang promise. Haton Ginoo. Okay? So, ang promise ang Ginoo may ada eternal life aniya mga sheep. Karigsigon, ang sheep diri nira kaya mag-produce in eternal life. Si Lord Jesus
sovereign niya over salvation, not man. Di ba? So, ang source lahan han salvation is in Jesus alone. Waray na iba. Sola Christus. That's why did Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 ba atong familiar na ini nga verse, di ba? Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For by grace through faith. Yes. Works. So that no one Can boast. So, amo ito nasi nga din. For by grace, you have been saved. The sheep. Through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God. Not result of works so that no one may boast. So, ang sheep, klaro go didi nga, an eternal life, tikang kan Jesus. Diri tikang ha sheep. Diri naton kaya mag-produce in eternal life nga tikang ha. In another term, diri naton kaya talwason an naton kalugaringon. An kaya la, an may kapas la magtalwas haaton an ginuula. Kaya ada hayay eternal life. Hiyat may gahom, kontrolado niya, ada hiya kamutit eternal life. Waray haaton. Not by works. Not by works. Okay? Nagpahinga kong simbahan. Diri to reason para ka maging saved. Nagpahinga ng simbahan, save na. Diri ti Asian reason. Okay? Kuya, nagwapo eh. Jan, bigwapo. So amo iton kuan niya. And then ang resultahan action han Ginoo, ang niya action is gintagan niya ng eternal life and sheep. Ang resulta is ang subject ang sheep. Ang state han sheep is will never perish. Kay tungod na may adera eternal life. Object. Another word on perish? Dying, oh. Or dying. Or to put to death. Okay? So, amin ni ang promise han Ginoo han mga sheep. Or situation han mga sheep. Ida Ginoo. May nera eternal life, number 1, kay gintagaan niya ran Ginoo in eternal life. Okay? Ikaduha, derera, mapiperish. Di ba? Imperishable na era. Okay? May ka mo comment, question, clarification? Waray? And then another, ikatulong nga promise, and no one, subject or actor, will snatch action, object, them, sphere or location out of my hand. O sige, kila, Thank you very much. praise God. Ingat ha. So yan another word han snatch is steal. Steal. Or take, tama, take. Sige, sir. Yeah, steal. Another word hand is power or control. Okay? So, karisig yun, ang mga shipan Ginoo, adaha, ilaruman, gahuman, Ginoo. Tungod adahiran gahuman Ginoo, waray makakakawat haera. So, adahiran gahuman Ginoo, ang ship may the eternal life, salvation,
waray makakakawat era upod na ito ang salvation or eternal life na ginhatagan Ginoo era. So, protektadohan Ginoohan mga sheep. Okay? Diri mawawara ang salvation han sheep. Kay tungod niya, ang mga sheep ada ilarumhan, gahumhan Ginoo. Okay? Another passage in out of my hand is John chapter 6 verse 39. 6:39. Ay, nasi nga di, and this is the will of Him, the Father, who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. So, ang reason kaya diri makakawat, diri mawawara ang sheep, kay tungod secured herahan Ginoo. Didat gahom. Kung may dama attempt, han pagkawat, or pagkuha mo, maagihirahan kamot han Ginoo. May diniha pelikula. Bago kang dumaan, dadaan mo na sila sa akin dadaan mo na sa akin bangkay? Open nando po, di ba? so ganito ka protektado ang Ginoo han may mga sheep. Okay? So, ang Ginoo may tutaton kuan. Makikita natin din ni diri mawawara gud niya sheep, diri mawawara ang salvation. Makikita natin din niya divine nature ni Christ. Aniya pagiging Dios. The moment na nagyakan niya. Nga naintindihan niya mga Jew nga kaistorya niya. Diba kay John chapter 10 verse 25 to 29. Okay? Kung makato kita verses 31 to 33, and John chapter 10, nag-gets niyan mga Jew. Yes. Nasi nga diha 31 to 33, the Jews pick up stones again to stone him, Jesus. Verse 32, Jesus answered them, I have shown you many good works from the Father. For which of them are you going to stone me? Verse 33, the Jews answered him, it is not for a good work that we are going to stone you, but for blasphemy, because you, being a man, make yourself God. So, nagets na talagang mga Jew nga ini Jesus Christ, nagkiklaim, nagdideklara nga Diyos siya. 100% God. May daniya nature and essence of divine nature, like the God the Father. Okay? So, ang tutduhan Biblia, ang pagpakilala ni Jesus sa niya kalagaringon, He is God. He has a divine nature. Amo ito pagkilalaan kan Jesus Christ. Okay? Through hini nga, eternal life, kasi it may dala ni capacity to promise and to fulfill is God. Kung tao lahi Jesus, di rin ni kaya magyakan ni mag-promise. But ginyakan na niya, revelation, divine declaration, amin itiya, essence and authority nga may adaya or power. May daga mo question, comment, clarification? Alright? Klaro? Ganun kita next verse. Okay? Next verse is my Father. So, siri siya. Okay? Hindi nga my Father is the God the Father. God the Father. So makikita natin, ang Bible nagtututduhin Trinity.
may ada 3 person within Godhead. Ang atong Diyos, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nagets? O sala natong Diyos, o sala nila nature and essence, they have the same nature, essence, divine, or God, but different person. Okay? So, ang Bible, nagtututdoyahin Trinity, Holy Trinity. So, mali ang doktrinhan iba nga like oneness, o gingikliman iba nga Jesus is not divine being. Iba may mga another denomination na nagtututdo na Christ is not divine being. But ini din klarong-klaro na iyagin pakilala niya kalagaringon as divine being. May comment, question, clarification? Maray? Okay, alikitan means an action, ini nga who is the Father. So, an action na natong Father is given. Given. Object na iya action is them, the sheep. Okay? Tapos, subordination. Inihiya. To me. Ikato, or spear. Kinbalhin ng Father, ginhatagan Father, handship, ikato kan Jesus. Naigits ba ya? Kaya ano ang sheep? Kaya ini nga sheep na nga di kan Jesus? Because of the action of the Father. Election. Kinpili han Diyos amay ang mga ada kan Jesus. Naigit siya? So, ada di daan na napasok ang doctrine of election. Okay? Like, kuanan, yun yung basa ni Brother Milvin nga, na they are not here because they are not of God. And then, like yap kan Apostle Paul, Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Nasa nga di, tika nga natin verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him, in Christ, before the foundation of the world. And we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. So, mapapansin natin verse 4 nga, He chose us in Him before the foundation of the world. So, waray pahimuan nga tanan nga butang, waray pahimuan kalibutan, gimpili na kitahan Diyos amay na may ngadakan Jesus. So, yan, nakarigsigon, ang mga gimpilihan Diyos amay na may ngadakan Jesus. So, naging Christian kita not because by our own decision alone or by our own will alone, but it is by the will of the Father. Kaya ano ka nagkadang faith, kaya ano ka nag-believe kan Jesus, kaya ano kaya na nagdadayaw Ginoo, kaya ano kaya na anhi, kaya ginpili kahan Diyos amay na may nga ka kan Jesus. Di ba? So, ito, usagyapon na nagtalwa sa imo is anaton Diyos amay. Pinaagihin pag tuo kan Jesus. Yan na, may doon ito na classmate ha, nag-study kami han systematic theology, didahatil sa Tabu Castrodom kan Pastor Henry. May daniya dito, may nakugip classmate nga nagpakaya nga ito nga, paano ko masasabtan ko nga I am God's elect? So, di daha kuan, masasabtan mo nga kung God's elect ang tao, kay ang primary description it mga ginpilihan Diyos, di ba nasin ito, John 3:16, whoever believes
primarily is kung matuod dira or natuira kan Jesus. Kung ikaw natuo ka kan Jesus nga hiyala nimo manunubos ngan Ginoo, ginpili ka han Dios. Kasi ni mga tao wari sugod dito nga faith or pagtuo. Okay? May ka mo comment, question, clarification? Alright? So ini nga verse ginpapahibarugod ha aton na naging Christian kita because ginhatag kitahan Dios Amay ngatukan Jesus. Okay? That's why kaya pag nagsishare akong gospel, and motive na akong pag-share ng gospel is not to convert ang akong kaistorya, but to deliver the message. Kaya di na ako maaram kung ship ba ito or diri. Ginpili ba nihan Diyos Amay or diri. Makuri pag pipiniriton ko hiya, nga diri man nga yung pinilihan Diyos Amay. Di ba? Okay? So, amay tiya nga natalwas kita, naging Christian kita, kay tungod pagpilihan Diyos Amay. And then, ang description Diyos Amay is greater than all. Okay? Comparison. Greater than all. And then, ginotro pa ni Lord Jesus, no one, subject or actor, is able, okay, state, action, to snatch the sheep, them, wari mga kakawat, location ng mga sheep, out of the Father's hand. Okay? So, same gihapon, power and control. So, ada gihapon hang kamot han Diyos Amay ang mga sheep. That's why diri mawawara ang sheep han Ginoo or Kristohanon. Adi di ang sheep, kamot ni Jesus Christ, ada pan kamot han Diyos Amay. Bago ka kuwaon nera, bago ka mawara hira ha kamot han Ginoo, maagi an herang kamot han aton Ginoo nga naton Diyos Amay. That's why waray Christian, waray tinod nga Christian nga ma-backslide nga, diba nga mabaya gud yato tali ha faith. Diba? Pero may daya time nga magdududa hiya. Pero mamimiling ang Ginoo nga pamagi nga masustain. Kasi ang naton salvation, ang source si Jesus nga na nagsusustain na naton salvation ang naton Dios. Diri kita. Diri kita ang founder ng sustainer na naton salvation. It is God through Christ Jesus by faith. It is true because if you will notice the patterns of the world, bagat ambot na, warugan pa sa wayo, tapos na convert. Go convert. No one can snatch them. Alright now. I don't know, kung ano lang. Wala ka nakita nga tuhay, nagpasaway. Mabaligtad ka, di ba? That's the pattern. So, it justifies the word of God. Thank you. May dagab ginyakan didahan 1 John na they are not of us because they don't belong to us at first. So, ato na nahuna, kaupod-upod natin Bible study, ministry, tapos masasyak ka na lang nga, diri ngayon. Diba? Para sa ito kan Judas, upod-upod dihan, disciples, diba? Pero diri nga yan, pinili na maging sheep. Ang Ginoo. So, amo ito na may dala, amo ito nga, may ang salvation is limited. Limited lahiya para han mga sheep. Diri hiya para hang tanan. Diba? Nasa nga, like John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes. So, ang salvation, diri ito para nga tanan. Ito nga world is the Jew and Gentiles sheep. Diba? Limited lahiya. Ang salvation, diri para nga tanan. Okay? Para leton mga sheep han Ginoo. Okay? True faith. May ka mo comment, question, clarification? Waray.
So, ito nga, ang big idea natin dito is, God's elect have assurance of salvation. By the assurance of salvation. Because it is secured by the power of God in Christ Jesus through faith, not by human ability. This shows that man cannot save himself, but must rely on Christ, the source and keeper of salvation. Conclusion natin is, as the Lord Jesus teaches us in Scripture, salvation depends wholly on God through faith in Christ, not by works, but by grace alone. We may take comfort and confidence in God's sovereign preservation of our salvation. Let us therefore pray and study Scripture diligently to understand true saving faith and its fruit and content. Okay? So, ang doctrine ng salvation is, let iba, faith plus works. Derito yan ang doctrine ng salvation. The doctrine of salvation is faith alone. Waray na iba. May mo comment, question, clarification? Ha? Question and answer kita. May na ba? Comment. Kunwari ka mo, question. Sir, magpalayo na magpa-xerox. Pinakadida ko, kausa. Kada page. Amin ang page 1 na usa. Kada page tag napulo. Colored. Oo. Kuha na lakan, sir. Tagpirat bayad. Sige. Adding notes para niyo basahon. So, may bayad ko na pag-xerox. Tag-5 lada ito. May naman nagamot tag-5 ano. May na ka mo comment, question, clarification? So, kung mo pa yan ka-explicar, may na ka nabaruan. Sige, ano niyo nabaruan? Comment. Yung isa yan actually is, dami itong mga Christian na ni-ask them. Exactly yan yung question earlier. Saved ka na ba? Kumbaga nag-hesitate ka na to answer that question. Kumbaga, the question can be translated to, when you die, are you going to heaven or to hell? Right? You see, that's what the salvation is, eternal life. And eternal life is. As long as you receive Jesus Christ, as the Lord and Savior, you are believing Him. Yes. So automatic na ito yung salvation. The only thing is, why are we still alive? Not because of working for heaven. It's already a tandem. Yes, sir. We need to work here. Why are we still alive? We have to find our purpose. May purpose ka ba doon siya? Ang prayer niya ni John, 17. Nagpukuha na niya kay it happened ka marami. Usually, in Lord, kuha na kinanatanan. But because we have still a great mission in this world, that's why you have to discover what's your purpose and mission. Okay, that's why you're still alive. Pero itong eternity, basta, paano ba? As long as you believe, it's accepted. Ano ko lang notes ha, madali lang. Sige, pag-istorya lang ka mo. Just confess your sins. Yes. Tama.
be humble, or and issues, you know. Yes. So ito nga sign na may ka repentance. May distinguished sir, may pa additional comment? Ikaw, Sir Raul. May ka nabaruan? When Jesus Christ was crucified, medyo doon ang criminal. Oo. Pinmatay ang Jesus. Kung sabi sa Lord, paano na ito kayo na-Diyos? Pero wala akong naging paradise. Criminal joke yan. Sige, tigagana pa mo tayo pagkakon. So, that's the salvation. Once you believe in Jesus Christ, automatic ka na. You'll be in paradise. O dahil mo na hindi na ito na, ayun, napunta ko na. Bigyan duro. You know, so, ano na sa'yo na, once you become wrong, kasalanan, just confess. Ano sa'yo naman, John 1, Confess ako. confess your sin. Forgive you, you know. Ano na yun? Kaya itaw na yun. You can see. Makakasalan ito. Yes. So, thank you. May pa iba? So, ikaw brother, may ka additional comment? Na? So, ito nga, antot dohan Bible, diri mawawara at salvation. Diri natatanggal. Once nga niyan Diyos magpili na imo, iyan at magtatrabaho imo. Okay, damo pa itong mga doctrine within the study of salvation. So, bayan sunod ng mga panahon, magkada kitahin short course regarding on soteriology. Okay, study of salvation para ma-understand mo kung ano salvation. So, saan ito nga salvation? Why you are saved? Because God elect you. Okay, you did not choose God, but God chose you. Okay. Sasalapitan. Nagbuhay pa, ano. Kaya ang ito sa akin, human nature. Ano pa kita ito? Sinful body. Nanani pa kita, sinful word. So, ang singon, ano pa kita ito? Pero malibutan na kabutan niya. Tawanan niya kabutan. Tawanan niya kalibutan. Yes. Hindi kaya yan, makasundanin mo pagtuo. Yes. So, sundunin mo, hindi mo pagtuo. Kung hindi may gato pagtuo, may gataliwat, bubuhaton, kaya natuto ka. Hindi susunod mo yan. May gawa mo. So, hindi rin tunod ka. Nagbubuhat ka. Para mataluwas. Nagbubuhat ka kaya natuto ka. Yes. Kung natuto ka, wala yung bubuhat ka ba? Pag-anak ka lang ka natuto. Kaya hindi bubuhat, taliwas man. Pagkikon, ang resiliency yan, sinala ng tawag. Sa simple nature. Diba? Nga natakon. Ito, kumbaga, yung James ito, tingnan kanadang naniba. Nailigad ito sa pagkasasala. Hindi kita nagsasala ito kasi nga. You become serious to know, diba? Because, we sin because we are sinners. Hindi natin ito mo. Ito kayo, nag-sin ka sa naging sinner ka, no? Nagsasala ka, makasasala ka. Yes. Kaya kung hindi nila makasala, kung mga nasa rin ko na nagsasala ka, kaya hindi sabi, hindi mo kasasala, kaya magkakato. Di ba? Kaya yung ganun, dati ka nga perfecto, makasasala ka, nagsasala ka. So, nandito dito. Diba? So, adik ka doon, hindi mo fake man. Fake ka na, kung pagtuko. Pag siguro, kung may pagtuko, kung mo pala ito, pa-imitate. Kanina, gini-imitate mo na yun. Pag-imitate ka doon, magbuyayaw ka pa. Magpipilambibang ka pa. Magpilimbong ka pa. Everything mo mga pilitin na tawanan. Isasalip ko, kung kaya Diyos mo, walang tawanan. Walang kalutan. Wala na sige nga, do not conform with the world. Ayaw na po ito, ipusin ito, libutan. So, iiwa ka na. So, kontra ka na. Ang mga tawanan, yung kalutan, kaya iba na ang imutuan. O, wala ka ng marka, parang diba? No, wala ka ng sakay. Diba? Pero kung una ka, sana mag-gino, wala kang sakay. Because,
Ano ang klase ng sakay? Ano ang klase nga? Diba? Kaya mo na insultuhin mo. So, ako ito ang importante nga niya. Makakaiban ka doon, iba yan eh. Magsasara naman yan. Wala, no? Wala kasama mo, nasa ganyan halimbawa, mga lubiyaya. Hindi na pansan ko, hindi ka naglo. Hindi na maglo ka. Eh, but, correct ito, na-save ka na. So, pag-iana sila, ang pag-iana is, save ka na ba? Ano ba ito? Yes. Without experience. Yes. Kaya nga, no, is ka lang bigat. Without experience, kaya natin yung judge. Kung naging judge, pag hindi pa naman siya hindi activist, active. I mean, so yeah, magpakialam mo sa lahat. Sige ba? No, ito ah. Nakuha niya yung padaling mo yung ako, spirit. Pag-mudor yan. Oo, saktan mo. Okay, naan niya sa okay, yung good, wait. Pero magpapakialam na ang faith. Okay na pakialam mo lang, kung mamatay ka na, mamatay ko. Kasi yung mga nagkimpriyakan, hindi ka. You're going to ask me to someone to know. If you're saying, hindi nga ba ito yung papakialam na ito? Alam niya yung kala. Masal na kasi ang reaction, Iba, kasi yan. ba't nalimunan ba? Okay. Ako na ang answer ng question. Hindi rin maharap. Hindi naman. Pero usa man lang answer kaya dito, hindi ko maharap. Ako pag kapagyan, ako di yung nasi nga. Wala lang, ito ba ulit mo progress? Umakay kaya na mga marami. Hindi na ito kapagyan na kabay. Kaya sigurado, makita na yung diferensyado. Basta lagi mo katuman. Kaya ito may misconception niya. Kamatayan na niya sa Kristo. Sige, Sigurado na ako. Di ba? Dalos na niya. Di ba tayo iba na especially ang mga patuloy ko na translation na true words. Good words. That means good words. Ang yaman yung good words ito kaya tayo. Naman ko kaya, natin mo si Bon. Kaya, the best example, ang kriminal, ang kriminal ko na kalawa, ano siya, nagtagulan, technology second word, umakay na, dalaga, kaya hindi mo na kayo na yun. Sabi niya, oo, huwag ka dahil sa wala ka, turn this day on. Traditional nga. Yan ang tayo. Pupunta ka po. Ma-process ka ito. Kriminal, good. Masasabi. Pupunta yung tayo. Katuliwan yan ito. Puprugahon pa. Kaya, you want yourself together. Parang baso ko yan. Adding nga ng notes. Adding natin notes. Ayan. So yan, adding natin notes. Ano yan? Didi nga side is connecting sentence. Ang green na didi is sentence type. Okay? Sentence type niya. Pwede niya i-review na lang yan. O, dua ka page. Yan na, pag-review niyo, may akong pakanan nala. Tapos, may charge siya ka ng Xerox. Tag-5 ka daw sa value G's. Inihiya. O, 10 pesos lang. So, amin niya. Ano yun? Okay na diya, brothers. Kulong na lagi G's. G's, o, ano yun? Di na lang kay... Ano yun, sir? G's na kulong na Ano yun? Okay na, okay na. May na pa pahabol? Ano, sir?
May ka na, Sir Manix? Oo. Mag-closing prayer na lang kita. Ali, brother. Sige. Anay. Wala. Ano ya, bangin may da. May da dalong nga kuan suga din eh. May long dila. Short ini ya. Ah. Lapos. Dari original. Sila closing prayer na lang kita. Awa daw brother. Ate. Ang halabala na ako no original. Maray didi ato Iloilo. Sige, closing prayer kita, closing prayer. Sir, okay lang ka mag-closing prayer? Sige. The wisdom and the knowledge that we learned today. And thank you, Lord, for Brother John, for giving me the wisdom to teach us, Lord. And Lord, as we know your word, and as we are confident that we are saved, thank you, Lord, for electing us to be your servant, your Savior, to accept you as our Savior, Lord. As we go home and with our family, we ask you for safety, Lord. No way will form against us. In Jesus' name, Amen. Thank you. See you next week. Next week, Book of James na, continuation. Engineer Dino. Tapos ka man Engineer Dino, Engineer Rex. Sunod ka na Engineer Rex, ano? Ha? Para ilanay, kay walay man. Ha? Ay ka natag na cancer.